Limit of a function, the number L to which the value of a function fx approaches when x approaches a certain number a is said to be the limiting value of fx. Or in the other form, a function fx is said to tend to a limit L when x tends to a if the numerical difference between fx and L can be made as well as we please by making x sufficiently close to a. So we can write what is the meaning of this. Let any function fx is given, कुनै एउटा फंक्शन fx given छ, that is x plus 2x plus y or 3. what will happen? So now if we put the value of x here, x and this is fx and x, if we put if we put 0.5, then it will be 4. And if we put 0.9, okay, 0.9, so what will happen? So similarly, if x what is, if 0.5 if we put the, यदि x को भ्यालु 0.5 हुँदा 4 हुन्छ, 0.9 राख्दाखेरि 4.8 हुन्छ. सिमिलरली 0.99 4.98 हुन्छ, 0.999 राख्दाखेरि के हुन्छ, 4.998 हुन्छ. Similarly, as the value of x approaches to 1, as the x tends to 1, approaches to 1, then fx is going to nearly 5, tends to 5. So this is what will be the limiting value of this function, that is fx is equal to 5 as x tends to 1. यदि x is equal to 1 हुँदाखेरि fx को भ्यालु कति हुन्छ त 5 हुन्छ. Similarly, if we put 1, 0, 1 and 1.001, then we get 0, 2 and 5002. In this way, as the here x, what is happening here, x is approaches to 1, very close, trying to very close to 1, then fx is trying to very close to 5. So hence limiting value of this function is 5 as x tends to 1. यस्तै कुनै अर्को सिरिज लिँदाखेरि के हुन सक्छ त, मानौ 1, त्यसपछि अब 1 लाई आधी गर्दै जाने, फेरि यसलाई आधी गर्ने 4 हुन्छ, फेरि यसलाई आधी गर्ने के हुन्छ 1/8, फेरि यसलाई 1/16, फेरि यसलाई 1/32. यस्ता गर्दा गर्दै के हुन जान्छ त, यदि मानौ यो इन्फिनिटीसम्म भेरी लार्ज टाइम्स गर्यो भने के हुन्छ, यो यसको nth टर्म के हुन जान्छ त, के रे यो इन्फिनिटी हुन जान्छ, 1/∞ सम्म जान सक्छ यो. त्यसैले यो के हुन जान्छ, लास्टमा 0 हुन्छ. त्यसैले यस्तो फंक्सनको के हुन्छ त, यस्तो अनुक्रमको इन्फिनिटी भेरी लार्ज नम्बर भयो भने त्यसको भ्यालु 0 हुन सक्छ. त्यसैले यसको लिमिटिङ nth टर्म कति हुन जान्छ त, 0. Now meaning of infinity, what is the meaning of infinity and infinity as a limit of a function? यो बुझ्नको लागि let us consider any function fx that is 1/x. Now again make a table, okay. So if we x and this is fx, so if you put 1, this will be also 1. If you put 0.5, it will be 2. Similarly,
If we put 0.1, it will be 10. If we put 0.01, it will be 100. If we put 0.01, it will be 1000. यो प्रकारले हेर्दाखेरि if we put 0.001, it will be 1000, 10,000. Similarly, what we are seeing that if the value of x is approaches to 0, this value fx will be very very large, that is infinity, goes to infinity. So limit x tends to 0, यदि यो fx चाहिँ 0 सम्म पुग्यो भने this will be limit x tends to 0 1 by x is equal to, that will be the infinity. Infinity मतलब very large number, it goes to very very large number, so that is infinity. So limiting value of this function, that is 1 by x, is infinity. Okay, now what will be the limit at infinity? This is a reverse of this. So let us consider any function that is 1 by x square, that is fx is equal to 1. So if we put here, if we put x is equal to 1, fx is also 1. If you put 10, it will be 0.01. If will be 100, if we put 100, it will be 0.001. 1000, it will be 0.000001. So what we seeing, we increasing the number. If we increase the value of x, यदि x को value बढाउँदाखेरि, if we increase the value of x, it tends to, if it tends to infinity, it will be very large number, then what will be this nearly tends to 0. What will be this nearly tends to 0. Here if we putting here 10, if we put 10, 0.01, 100, 0.001, 1000. So if here is increasing the value of x and here fx is decreasing, and it, as it tends to infinity, it tends to 0. So limiting value when x tends to infinity, fx is equal to limiting x tends to infinity. So 1 by x square is equal to tends to 0. So limit value of this function is also 0, or we can say the what will be the limiting value if x tends to infinity, in this case that is 0. Limit theorems. There are some limit theorems. Let fx and gx be two functions of such that limit x tends to a fx is equal to l. fx को limiting value चाहिँ l हो भने, and limit x tends to a gx is equal to m. यदि fx मा के हुन्छ भने, यदि लिमिटिङ भ्यालु x को लिमिटिङ भ्यालु a मा पुग्छ भने fx को लिमिटिङ भ्यालु l मा पुग्छ. त्यस्तै गरी gx को यदि gx मा x को लिमिटिङ भ्यालु a मा जान्छ भने gx को लिमिटिङ भ्यालु m हुन जान्छ. Then we have the following theorems limits. Okay, so let the limit of the sum, or difference. Okay, sum or difference for both the function fx and gx is the sum or difference of the limits of the function. यो के भनिरहेछ भने, यदि यसको सम, यो फंक्शन को सम fx और gx को फंक्शन को सम अथवा डिफरेन्सलाई लिमिटिङ निकाल्दाखेरि त्यो के हुन्छ, सम गरेर लिमिटिङ निकाल्दाखेरि त्यसको जुन सेपरेट चाहिँ त्यो लिमिटिङ भ्यालु आउँछ नि, त्यसको सम र डिफरेन्स हुन जान्छ. सपोज इफ fx को लिमिटिङ भ्यालु अफ fx इज 5
and gx is 4, let gs is 4, then their limiting value of separate will be, or sum will be what? 5 plus minus 4. this will be प्लस छ भने 9 हुन आउँछ, माइनस छ भने 1 हुन्छ, प्लसको लागि र यो माइनसको लागि। अगेन सेकेन्ड, द लिमिट अफ द प्रोडक्ट अफ द फंक्शन fx and gx is the product of the limits of the function, that is कुनै पनि फंक्शन हैन बेग्ला बेग्लै छ भने त्यसको चाहिँ पहिला अब के गर्ने, अल्जेब्रिक फंक्शनलाई त्यो मल्टिप्लाई गरेर त्यसपछि लिमिटिङ भ्यालु निकाल्दाखेरि त्यसको बेग्ला बेग्लीको जुन लिमिटिङ भ्यालु हुन्छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त लिमिटिङ भ्यालु हुन्छ। सपोज देयर विल बी 5 एन्ड इट्स अनदर चाहिँ के हुन जान्छ 4 छ भने gx को 4 s को 5 छ भने लिमिट भ्यालु अफ s को कति आउँछ त 5, s को कति आउँछ त 4। सो आफ्टर मल्टिप्लाइङ इट डाइरेक्टली गिव्स द 20 and here so it can be found directly by 4 into 5, so that is 20। ओके, यस्तो के छ भने पहिला fx र gx लाई गुणा गरेर त्यसपछि लिमिट लगाउँदाखेरि के हुन्छ, लिमिट लगाउँदाखेरि कति आउँछ डाइरेक्टली 20, यो गर्दा नि यो 20 आउँछ। तर यो कसरी आउँछ भने यो यसको छुट्टा छुट्टै लिमिटिङ निकालेको भ्यालु चाहिँ मानौ 5 छ र 4 छ भने त्यो के हुन जान्छ त त्यसको लिमिटिङ भ्यालुको सेपरेट फंक्शनको के हुन जान्छ त प्रोडक्ट हुन जान्छ। अगेन लिमिट अफ द क्वोशिएन्ट अफ द फंक्शन gx fx and gx is the quotient of the limits of the functions provided that the limit of the denominator is not 0। के भनिरहेछ भने डिनोमिनेटर 0 हुनु हुँदैन, के हुन्छ नोमिनेटर चाहिँ 0 हुनु हुँदैन भन्छ। यो कस्तो छ भने सपोज हियर fx एन्ड gx, सो यसको लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ कहिले पनि 0 हुनु हुँदैन, दैट इज लिमिटिङ भ्यालु अफ x टेन्ड्स टु a gx शुड नेभर बी इक्वल टु 0। यो केसमा के हुन जान्छ भने नोमिनेटर र डिनोमिनेटर दैट इज मानो fx को लिमिटिङ भ्यालु l इक्वल टु 5 छ भने र gx m इक्वल टु 4 छ भने त्यसको fx लिमिटिङ भ्यालु x टेन्ड्स टु a दैट इज डाइरेक्टली गिभन बाय 5/4, डाइरेक्टली गिभन बाय 5/4। okay, here I have also written here, so limit x tends to a fx by gx is equal to limit x tends to fx divided by limit x tends to gx is equal to l by m, provided that m limit x tends to gx should never be 0, that is m should not be 0, we can say। so again the limit of the nth root of the function fx is the nth root of the limit of the function, that is if suppose we have to find limit x tends to a and that is third root of fx, then let fx be here 5, so limit x tends to a रूट ओभर fx, यो रूट को भित्र पनि लाग्न मिल्छ र यो थर्ड रूट रहिरहन्छ। अब यसको भ्यालु कति आउँछ त थर्ड रूट 5, यो fx को लिमिटिङ भ्यालु मिल्ने मानेको सपोज, सो दिस विल बी द डाइरेक्टली वी क्यान गेट थर्ड रूट 5। सो दिस इज द सम थ्योरम अन लिमिट्स। लेटर आई डिस्कस्ड अन इम्पोर्टेन्ट थ्योरम अन लिमिट, यसमा केही लिमिट माथि चाहिँ के छ त थ्योरमहरु छ, यो म पछिको भिडियोमा डिस्कस गर्नेछु अनि एक्सरसाइज पनि गर्नेछु एउटा दुईटा।